Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat kembali ke FIZA O and GIRLFRIENDS live sekarang ini di YouTube dan 321 live di Facebook. Selamat datang ke FIZA O and GIRLFRIENDS Ustazah Nur Hidayah. Masya Allah, hari ini adalah saya rasa episod cakap masjid yang ke-8 ke-8? Ke-7? Ke-8? 7. Dia macam ada banyak sangat tapi padahal dah sampai 10 lagi. Dan Alhamdulillah, terima kasih lagi shout out pada Masjid Al-Amin yang telah memungkinkan cakap masjid untuk dapat diterapkan dalam Ramadan bersama girlfriend. So bulan ini Ustazah, dari permulaan lagi Alhamdulillah saya telah pun tanamkan niat untuk lebihkan rancangan-rancangan yang bertemakan Ramadan. Contohnya dari segi makanan, makanan untuk FIZA O dan makanan kerohanian, iaitu cakap masjid yang dapat saya anjurkan bersama dengan Masjid Al-Amin pada pembuka minggu baru hari Isnin dan juga penutup minggu hari Jumaat. Macam itu. Jadi hari ini adalah almost to the penutup of Ramadan. Yes. Cepat kan? Cepat sangat. Tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba je macam macam saya tengok macam betul macam, dan saya rasa mungkin usia kan meningkatkan macam rasa macam sayu aja Ramadan berakhir. Dan saya Alhamdulillah dapat bercakap dengan ramai asatizah yang mengatakan bahawa always treat Ramadan yang awak tengah nikmati sekarang sebagai kemungkinan itu adalah Ramadan terakhir awak. Betul. Untuk you dapat really fully maximize benefit yang awak boleh dapatkan, miliki daripada bulan Ramadan ni. So Alhamdulillah Ustazah Nur Hidayah dengan kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah. Dan kalau awak ke Instagram Ustazah Nur Hidayah, of course untuk Ustazah saya very youthful looking. Dan memang youthful sangat. Alhamdulillah. Dan Ustazah Nur Hidayah, kalau lihat di Instagram, anda juga merupakan seorang reflectionist. Alhamdulillah. Yes. So reflectionist, Ustazah, what is it exactly? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Thank you so much FIZA O for having me this morning. My pleasure. Happy to be here with all of you as well. Reflectionist tu, I think one of the important things in the religion yang dianjurkan definitely untuk kita lakukan muhasabah setiap hari. And kalau kita belajar daripada Rasulullah SAW, antara perkara yang Rasulullah lakukan setiap malam sebelum tidur, dilakukan muhasabah. Jadi bila kita muhasabah, we do reflection kan, sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar dalam seharian kita. So really what I do on Instagram and on social media in general is to share the reflections that I gain from my day to day. And to help people see that sebenarnya agama ni adalah perkara yang menyenangkan, dan dalam setiap hari banyak perkara yang kita boleh belajar untuk menjadi insan yang lebih baik lah, insyaAllah. Wow. Ya, jadi itu adalah antara tabiat Rasulullah. Betul. Setiap malam. Betul. Sebelum beliau tidur. Betul. Untuk reflect on his daily activities. Betul. So itu adalah perkara yang juga kita sepatutnya lakukan. Reflect on that day before you get to sleep, so that insyaAllah when you wake up, you are a better person than yesterday. Yes, definitely. Yang merupakan juga satu inisiatif dari Ustazah juga. So Ustazah juga merupakan founder, antara founder untuk By Haya. By Haifa. Oh sorry, By Haya. Almost there. Okay lah. Close. Yes. By Haifa. Dan By Haifa bermaksud modesty. Betul. Anda bersama dengan seorang lagi Ustazah, ya. Betul. Dan ini adalah satu usaha untuk dapat mendekatkan Islam pada para, bukan setakat remaja tapi young adults. Ya, jadi bukan saja untuk wanita tapi juga untuk lelaki. So untuk wanita ada yang diberikan nama Better Than Yesterday. Untuk lelaki adalah Brothers of Strength. Jadi anda boleh ke Instagram Ustazah Nur Hidayah pada hari Jumaat ini, insyaAllah. Hari Jumaat ni Ustazah, bila kita dah semakin dekat dengan hari-hari terakhir ni, especially malam ini adalah malam ganjil. Betul. Wow, dia macam cari which is the night of Lailatul Qadar. Kita nak dekatkan diri kita pada tentunya Allah Subhanahu Wa Taala, and we all macam okay, we want to be in the best possible books, in the good books. Tapi kalau kita cakap pasal istilah, sebab hari ini topik kita adalah tentang ciri-ciri manusia yang disayangi Allah ni, is there such a thing like we want to be in the good books of Allah Subhanahu Wa Taala? I would think good books tu would be more to expression. Tapi at least from what kita boleh belajar daripada Quran and hadis Rasulullah SAW, it's actually more of
wanting to have that good impression lah. In the eyes of Allah SWT. Macam I think from our day to day, kadang kita rasa macam I need to look good and be good to certain people so that they have good impression of me, contohnya. Tapi most times kita pentingkan persepsi orang, tapi kita lupa persepsi Allah SWT terhadap kita. Sebab that's the most important. Sebab tak ada gunanya kalau kita orang yang paling disayangi di dunia, tapi kita tak disayangi oleh Allah dan para malaikat yang berada di syurga lah. And pada malam terakhir ini, how do we do that? How do we do to be in the good books? Yeah, definitely to be the favorite, in the favorite list. definitely to do things that Allah SWT pleases, melakukan perkara-perkara yang Allah SWT sayang. Kalau kita lihat dalam Quran pun, and as with today's topic lah kan, dalam Quran banyak kali Allah sebut Allah sayang orang yang macam ni, Allah sayang orang yang macam tu. Jadi kita nak lihat what are the characteristics, ciri-ciri orang yang disayangi Allah SWT. And at the end of the day, sangat penting untuk kita jadi orang yang Allah sayang. Penting. Kenapa penting? Sebab, okay, let me just ask you lah soalan tu. Okay, usually what would you do untuk orang-orang yang you sayang? What would I do? What would you do? What would you sacrifice? What would you like? Yeah. I'm at the back and call lah. I mean, like, what would I do for orang yang sayang? Like, anything you need me, I'm there. Kan? Anything. Yeah. Anything. So ni macam the people who I love unconditionally. Kan, macam call, need help, call je, panggil je, aku lari. So kalau sekarang ada orang call, you lari. If it's an urgent thing, I probably be like, give me half an hour. Okay, then I kat sini lah. Yeah, lepas ni so lari. Okay, so that concept kan macam because you sayang sangat orang tu, jadi you just call, nanti orang tu akan ada. Sorry, bukan orang tu lah, you akan ada. InsyaAllah. So konsep kenapa penting untuk kita jadi antara orang-orang yang Allah sayang adalah bila mana Allah sayang kita, bila kita perlukan Allah je dia akan ada. Then and then likewise, macam bila kita sayang orang tu, we will always give our best. Kan, never in a million years macam bila kita sayang orang tu kita kasih yang sederhana atau kasih yang paling teruk atau paling kurang. We want to give the best. And likewise, kalau kita jadi orang yang Allah SWT sayang, Allah sentiasa nak berikan kita yang terbaik. So which is why we really, really don't want to miss out on this. And I know I'm jumping the gun in a lot of things, sebab hari ini insyaAllah kita ada banyak sangat bahagian-bahagian kita nak kongsi. Tapi I was listening to I think some of Cakap Masjid punya episode yang kalau you belum tonton lagi, please go and watch it. Kalau yang belum lagi tonton, yang first time watching live hari ini, welcome to FIZA O and Girlfriends. Selamat datang ke Ramadan bersama Girlfriends. Dan khususnya hari ini adalah Cakap Masjid bersama dengan Ustazah Nur Hidayah. Dan hari ini kita sama-sama meraihkan malam-malam terakhir untuk Ramadan, bulan yang sangat disayangi, seperti kata Ustazah ya, dan juga para asatizah, bahawa tak ada bulan yang lain yang hari-hari hari istimewa. Betul. This is the only month yang every day is a special day. Betul. Yeah, it doesn't matter semalam ke besok ke, it's Ramadan. So every day is special. But of course there's like the more special days, like malam ganjil, malam terakhir dan sebagainya, malam terakhir sebagainya. So talking about that, Ustazah, kalau Allah sayang kita, anytime we need problem, anytime we run to a problem, we need help, it's almost immediate. Betul. Dia punya help will come. Yes. But what if you run into a problem and then you make doa and then you don't get it, and then you feel like, but I've done so much. Like you would think that, oh, but I've sacrificed so much. I've done this, I've done that. But why? Why is help not coming? Okay, so Bismillah. I would think that soalan tu is soalan yang very much common and close to our hearts lah. And I think itu satu experience yang mungkin kita semua pernah alami. Kan, macam bukan selalu kita minta, oh ya Allah, tiba-tiba ada depan mata. Kan, I would think that bila kita berdoa ataupun meminta sesuatu daripada Allah SWT, a lot of times we would expect things instantaneously because of at least dunia yang kita live in lah right now. Kan, instant gratification, social media, kita klik je semua benda ada. Betul tak? So kita dah accustomed to that. Tapi kita lupa yang sebenarnya while we are living on this earth and on in this life, kita sebenarnya tengah follow the timing of Allah SWT. And the timing of Allah SWT will always be the best. Bila kita doa tu, dia perlu datang dengan dua perkara lah, yakin dan harapan.
Kadang kita berharap tapi kita tak yakin yang Allah akan beri kita. Kadang kita yakin Allah beri tapi kita dah penat berharap sebab kita dah asyik doa tapi masih tak dapat kan. Jadi di sini pun kita boleh refer to hadis Rasulullah SAW, bila mana Rasulullah menyebutkan, yang Allah SWT menyebutkan, ana inda zonni abdi bi, I am what my servant thinks of me. Aku adalah apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. So it means that okay, kalau you buat you make doa, you doa kepada Allah, you ada pemikiran yang okay, Allah SWT akan kabulkan, Allah SWT akan berikan jalan keluar. Then itu adalah perkara yang Allah akan beri. You are what, I am what you think of me. Yes. And kalau kita contoh kita doa tapi kita tak yakin, kita tak harap, kita macam maybe Allah tak terima lah, maybe Allah tak dengar, maybe Allah tak kasih, maybe Allah tak sayang saya, then that will happen because Rasulullah katakan yang Allah SWT menyebutkan, I am what my servants think of me, right? So it's really important for us to hold on to that concept yang at the end of the day kita tak nak hubungan kita dengan Allah SWT jadi transactional. Dia macam okay ya Allah, kau beri aku ni hari ni, ada this, baru aku solat. Ya Allah, kau bantu ni, nanti aku jadi orang yang lebih baik. Because at the end of the day, siapa yang Tuhan, right? Allah SWT yang Tuhan. Kita hanyalah hamba Allah SWT, and we have our own limitations. And mungkin dalam masa yang Allah SWT masih belum berikan kita, tak bermaksud Allah tak nak beri. Mungkin ada perkara yang lebih baik, mungkin sekarang bukan waktu yang terbaik. Dan if you were to think about it kan, cuba contoh kita minta Allah hari ni juga Allah kasih. Most probably connection kita dengan Allah SWT tu tak lama, sebab kita dah dapat. Tapi it's human behavior kan. Yes, and then kalau kita keep minta Allah for 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, imagine that length yang selama mana kita connect dengan Allah SWT, lama. And Allah SWT Tuhan yang suka mendengar rintihan, betul, rintihan hamba-hambanya. So kadang Allah SWT rindu kita merintih, kita luahkan perasaan dengan Allah. Jadi Allah nak lagi lama sikit, so kita spend more time with Allah. But definitely the wait tu will help us to appreciate better what Allah SWT wants to do. Masya Allah. It's the first time I see it as a parents. Macam you want your child to manja dengan you, like you know, don't want, kadang-kadang macam diminta you bagi and then dah lari dah. Kan? Dah lupa kita dah. Lalu dah. Macam kadang-kadang macam kita main dengan anak-anak, macam like, nak tak ni? Okay, hang on. You wait. At the end of the day, you tahu I'm gonna give it to you. But later, I just want you to be next to me first. Duduk sampai habis, you're good next to me, I'll give it to you. Betul. Like then you see yourself as betul-betul anak, macam like as a child right now, and not just like macam orang yang minta. You just now like, you know, like as a child, like you have to keep on merintih and minta, and kadang-kadang yakin is I think I've spoken this in a couple of episodes that I feel like yakin is antara benda yang sangat mudah untuk difahami tapi sangat mudah untuk be internalized. Betul. Sangat payah untuk awak macam, because if you ask from someone, contohnya you minta bank untuk loan, you expect it, tak boleh. Tak boleh, I move on to the next bank. Cannot, like I do not know what's happening. So kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lebih mudah untuk when in a problem you ask manusia, because like you get the answer, can you help me or not, there and then. So but when you make doa, you don't see the tangible, you don't see the, so that makes you like, is it working, is it not? Kan dia macam ternanti-nanti tu kan. So kalau awak hari ni ada soalan-soalan untuk ustazah kita, Ustazah Nur Hidayah, letakkan di comment section, dan kita akan tanya kepada Ustazah Nur Hidayah, InsyaAllah, yang merupakan founder bagi Nur pula aku tambah ni by Haifa. Kata Kak Long, terima kasih untuk sumbangan super chat Kak Long di YouTube. InsyaAllah semoga kita semua disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada ke ustazah orang yang tak disayangi Allah? Ada. Sebagai contoh, I think kalau kita refer to topic today kan, ada this concept between nikmat dan istidraj. Tadi bila kata tentang nikmat, tentang apa you minta, kalau you baik, kalau Allah sayang kat you, you minta je dapat. Habis kita tengok yang ni macam tak pernah minta Tuhan je dia dapat. Ataupun macam dia ni dia punya riak tapi dapat.
Dapat. So hari ini antara topik yang kita memang nak ketengahkan adalah bezanya antaranya istidraj dan juga nikmat, which is blessings. Betul. A real blessing for you to don't worry about it, you nikmat. Sebab kadang-kadang kita macam like, is this istidraj? What is this? Kadang-kadang you takut macam, I have a friend yang she has this wonderful thing. Dia macam, let's say lah, dia terima satu rezeki yang sangat besar ni. So I'm like, oh, good for you, I'm so happy for you. But and then she starts crying. She tells me, Pak Fiza, what if this is istidraj? And I'm like, you don't think so much about it. Alhamdulillah. So kadang-kadang bila kita dah macam kita dengar ceramah-ceramah, then you feel like then you don't enjoy the thing kan. So I nak tanyakan, wah ini berat ni pada pada pagi ini. Pada pagi-pagi ni dah berat-berat ni. Kita akan tanyakan pada Ustazah Nur Hidayah. Dan jangan lupa hari Jumaat ni juga insya-Allah doa kita dan juga harapan kita adalah untuk dapat mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Jadi ini adalah QR code yang boleh anda scan. Hari ini adalah Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Betul. Not the last Ramadan, not last Jumaat last Jumaat of Ramadan. Ya. Dan kita memang kalau kita cakap pasal last Jumaat Ramadan ni, kita sangat semua terkejar-kejar. Nak derma ni, nak derma tu, derma saudara mara, derma keluarga, derma tunaikan zakat. Betul. Jangan lupa tunaikan zakat anda pada MUIS. Ya, sebab saya telah pun buat satu rancangan untuk bersama dengan MUIS. And I think this year was the first time, Ustazah. I mean, I know that I've done programs for MUIS before this. And I understand, okay, zakat tolong orang yang fakir miskin, ada 8 asnaf kan. Tapi I think this year is sangat we always aspire for it to be the best Ramadan yet. Alhamdulillah, I feel like my Ramadan this year has been better than last year. Masya-Allah. Orang yang saya temui, orang yang saya bercakap, like so far today I meet another asatiza as a closing to my Alhamdulillah. I've met so many asatiza. I think in my many years, I tak rasa dalam sebulan ni I jumpa begitu ramai asatiza bersama in 1 month, more than in a couple of years I've done media. Lepas dalam bulan ni I jumpa dengan lebih ramai lagi orang masjid, asatiza masjid pula tu. I think berpuluh-puluh kot tahun ni saja, bulan ni saja. So I dapat memahami lebih lagi banyak tentang konsep zakat. And I find that it's beautiful. Kerja masjid-masjid Singapura is so much hard work that goes behind it that kita tak perasan. Betul. We give people yang in the social service industry less credit than they deserve. So hari ni actually, okay, so a few weeks ago I actually interviewed SDO, pegawai-pegawai yang bantu mereka yang susah di sekitar kawasan masjid. So this year I got to interview about 4 of them. Alhamdulillah. So insyaAllah petang ni ke malam ni I akan show di my Instagram, di my YouTube and my Facebook, apakah kerja-kerja orang-orang masjid ni. Masya-Allah. Banyak kerja. Banyak kerja. Antara ceritanya yang dia beritahu saya, Fiza, so I ask them lah, apakah perkara paling meaningful yang tolong kan untuk seorang keluarga, because ini adalah penerima-penerima zakat yang, so kalau you sumbangan duit you pada pihak MUIS, it will go to poor families kan around the area of the all the masjid Singapore kan. So what have you done sebagai orang masjid, sebagai SDO untuk keluarga-keluarga yang you ada yang jaga 200 families? I'm like, how do you do that? Because one family tough, 100 family sebagainya. Oh, katanya got one family and the story was so touching. Dia kata, saya bantu keluarga ni, makcik ni especially, untuk bertahun-tahun. Dari saat dia boleh jalan, tak boleh jalan, and then sampai ke tahap one day her neighbour sedari dia dah meninggal dunia dalam rumah seorang-seorang. So SDO tu dapat mandikan jenazah. So she felt sangat that gratitude. Like she gets to help insyaAllah makcik tu sampai ke liang lahat, to the very end. And that was very touching for me. Ini adalah antara awak tak sedar sumbangan zakat awak goes all the way there. Sebab when it helps to fund orang-orang dalam social service industry ni, you are dengan tak sengaja
helping them, permudahkan urusan jenazah contohnya. So hari ini kita mengharapkan dengan infak anda Ramadan ini memberikan wakaf pada Masjid Al-Amin. Scankan PayNow anda. Kalau awak ke laman Masjid Al-Amin, saya telah pun tag mereka di Facebook, di Instagram saya. Awak ke sana, awak akan lihat macam-macam wakaf yang ada. Anda boleh wakafkan duit ni, awak nak sumbang mana? Bumbung masjid, interior masjid, dewan solat masjid dan sebagainya. So awak akan rasa sangat besar hati bahawa sumbangan awak kecil macam mana pun, besar macam mana, akan dikhususkan untuk mereka yang beribadah. Masya-Allah, betul. Sangat-sangat besar. Alhamdulillah. So hari Jumaat ni jangan lupa sama-sama awak share video ni. Saya harapkan sejauh ni ada 14 shares. Alhamdulillah. Let's go for 100 shares. Itu adalah harapan saya Jumaat ini untuk dapat tekan sebanyak mungkin shares, insya-Allah, untuk Masjid Al-Amin. Dan ada yang katakan di sini, okay, kita bacalah Ustazah. Yang ini beliau katakan, I have to be an open-minded dan juga bersabar. Saya rasa mungkin maksud dia adalah kita kena bersangka baik pada Allah SWT. Betul. Juga bersabar. InsyaAllah Allah tolong hambanya di dunia ini. I get it whenever I need help dari Allah SWT, katanya. That's why awak kena refer pada hadis-hadis dan bukan mungkin fatwa manusia sekarang. Awak katakan, dan awak hanya refer pada hadis sahaja, that's all, kata Azhar. Dan saya rasa I mean that's his opinion, but I rasa I yang kurang arif ni, I perlu berguru. I perlu berguru pada mereka yang arif. Betul, kita semua perlu, saya pun perlu. Ya. Dan kita tak boleh macam, I refer pada hadis-hadis saja yang I baca online. I need someone yang belajar agama bertahun-tahun to help me translate it correctly, supaya I tak salah faham. Betul. Contohnya for maths kan, for math kan, you see for math you see sometimes some equations, some, what was the word called equation, like macam formats of stuff that you see, okay, this is how you apply, but a teacher will help you, the formulas, correct, formula. That's what I was talking about. You see a formula, okay, this is a formula, but how do you apply this formula, and are you applying it correctly, kan? So you need your math teacher to help guide you, and after you can fly lah. You can fly with that, and always, having many teachers doesn't hurt, kan? Apakah pendapat Ustazah tentang berguru pada yang ramai? Penting. Kerana daripada yang ramai tu kita akan nampak mana yang lebih benar. Dan pada waktu yang sama, bila kita berguru kepada ramai-ramai guru, kita pun perlu ingat dan perlu ingatkan diri kita sendirilah yang guru itu pun juga manusia. And mungkin they make mistakes kan. So having a lot of references will actually help us to cross check lah all of these things. Have different point of views. Betul. Untuk you yourself, okay, yes, this is my take on things. My best take on things. Emilia juga antara penonton setia FIZA O and GIRLFRIENDS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih berehat sebab beliau adalah juga antara pengikut cakap masjid, sedang berehat selepas surgery, jadi masih sedated. Minta maaf kalau tak dapat dengar sepenuhnya. Tak mengapa, this is digital. Boleh dengar lepas maghrib nanti, lepas tarawih nanti mungkin, insya-Allah, sampai kita semua sama-sama meniti hari-hari, ya, kita hari terakhir ni, kita semua kita merayakan Syawal nanti. So tadi Ustazah tentang bezanya bila kita cakap, Ustazah kata tentang bila kita bersangka baik dengan Allah, kita jadi in the, bukan good books, tapi kita kerja-kerja untuk dapat kasih sayang Allah, kasih sayang rahmat Allah ni. Semoga bila kita perlukan bantuan, kita akan dapat dibantu hampir serta-merta. Betul, insya-Allah. Tapi bila kita bandingkan, takut kalau kita ni mungkin leka sedikit dan sebagainya, kita bandingkan kita bandingkan bezanya istidraj, dan mungkin Ustazah kongsi dengan kami the meaning of istidraj. Okay, bismillah. So seringkali kalau kita lihat kepada contohnya nikmat yang Allah SWT berikan, selalunya okeylah kita cakap Alhamdulillah, kita terima daripada Allah, kemudian kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi mungkin seperti mana yang
Sis Fiza tadi mention kan about your friend, lepas tu dia risau tentang adakah nikmat ini adalah satu istidraj dan sebagainya. I think the fear pun definitely datang daripada kita tak sure sebenarnya istidraj tu apa. Dan apabila kita belajar lebih dan kita tingkatkan ilmu kita, insyaAllah kita lebih confident lah in our approaches. So basically dia ada dua perkara kan. Satu nikmat, satu istidraj. So nikmat tu definitely adalah pemberian Allah SWT, di mana ia satu pemberian yang kita perlukan, dan ia adalah pemberian yang baik. Sebab kadang mungkin kita dapat perkara yang tak baik, ataupun kita dapatkan sesuatu perkara menerusi wadah yang kurang baik. Lepas tu kita cakap ni semua nikmat-nikmat Allah. Tapi sebenarnya tak. Nikmat tu perkara yang baik, perkara yang kita perlukan. Jadi nikmat tu adalah satu perkara yang di mana apabila kita dapatinya dan kita make full use of it, it only brings us closer to Allah. Dia bawa kita dekat kepada Allah SWT. So istidraj on the flip side adalah perkara-perkara yang Allah SWT berikan di mana dia tak bawa kita dekat kepada Allah, bahkan dia menjauhkan kita daripada Allah. Jadi kalimat ataupun perkataan istidraj itu sendiri adalah bermaksud, kalau menurut some scholars kan, dia menyebutkan ia adalah pemberian kepada mereka yang Allah SWT murka. So, tadi kan you tanyakan ada tak yang orang-orang yang Allah tak sayang? Definitely ada. And this is where the category of istidraj comes in. Tapi satu benda yang kita perlu faham tentang istidraj adalah kita faham yang Allah SWT is the most merciful. Dia penuh dengan rahmat, dia penuh dengan kasih sayang. Jadi Allah SWT tidak akan berikan istidraj tu at our very first mistake. Dia bukan macam hari ni kita buat salah, tiba-tiba Allah kasih kita istidraj. Tak. Istidraj ni akan berlaku after a long period of time. Sebab hari-hari, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun Allah beri kita petunjuk. Allah beri kita peluang untuk memperbaiki diri kita. Allah berikan kita banyak channel, saluran untuk kita kembali kepada Allah dan melakukan perkara-perkara yang Allah sayang. Tapi mungkin setiap hari kita pilih untuk tak nak terima pemberian Allah ni. Kita setiap hari pilih untuk tak nak terima contoh guidance of Allah SWT. And when that happens, we are showing Allah SWT yang kita tak perlu segala perkara yang Allah berikan. Kita tak perlu kasih sayang Allah. Kita tak perlu Allah SWT berikan kita petunjuk. Dan di situ after a very long period of time, that is where Allah SWT berikan istidraj, iaitu perkara ataupun pemberian di mana ia membawa kita jauh daripada Allah. Ia membawa kita menjadi orang yang tidaklah baik, not better lah as compared to nikmat yang kita mention earlier on. So at the end of the day, sangat penting untuk kita, bila kita minta sesuatu daripada Allah tu, kita minta, ya Allah, memang aku perlukan benda ni, memang aku nak benda ni, tapi sekiranya kalau perkara ini boleh membawa diri saya kepadamu, closer to you, nearer to you, I want it. But if this is something yang you bawa I jauh daripada you, you bawa I menjadi orang yang tidak baik contohnya, maka jauhkanlah. So again, going back to the question at the very beginning lah, kan, kita minta daripada Allah tapi Allah tak kasih. Kadang mungkin ada benda yang kita minta tu tak baik untuk kita. Kita tak nampak masalah yang bakal kita hadapi kalau kita dapat perkara tersebut. Allah SWT in His infinite ways will always want to love us, will always want to protect us, and this is where kefahaman kita tentang Allah SWT tu perlu ada. Sebab bila kita tak faham Allah siapa, kita tak belajar tentang Allah siapa, we will have a very hard time untuk terima apa yang Allah SWT dah susunkan untuk kita. Tapi bila kita belajar, okay, Allah SWT tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah SWT Maha Pemaaf, kan? Jadi dalam setiap urusan kehidupan kita, kita nampak Allah. Okay, benda ni jadi sebab Allah SWT sayang saya. Benda ni tak jadi sebab Allah SWT sayang saya. Benda ni Allah jauhkan. Mungkin ada perkara yang tak baik dalam this experience. Allah jaga saya, Allah sayang saya. So at the end of the day, I would say don't stress too much bila Allah beri pemberian tu macam dia beri ke tak beri ke. Tapi at the end of the day, pastikan apa yang kita dapat tu kita salurkan kepada kebaikan. Apa yang kita dapat tu kita jadikan dia satu perkara yang boleh dekatkan kita dengan Allah SWT, insyaAllah. So it's how you terima rezeki yang you terima tu. Terima dan gunakan. Yeah, how you perceive it as and how you manfaatkan rezeki tu. Betul. I see. Jadi actually Ustazah mempunyai banyak inisiatif membantu untuk mendekatkan Islam pada ramai orang, the young adults, ya. Akan saya tanyakan Ustazah, apakah antara soalan-soalan ataupun antara mungkin issues
issues, would that be a good thing to say? Issues yang selalu diapungkan ataupun diketengahkan untuk dapatkan bantuan atau pendapat asatizah seperti Ustazah sendiri. Kita akan tanyakan sebentar nanti. Teruskan menderma. Di sini kalau nak dapat scroller yang bergerak ni, ni dia. Cara-cara untuk anda terus menderma, kirimkan wakaf pada Masjid Al-Amin yang sangat perlukan bantuan anda. Dan bayangkan, Masya Allah, anda menderma pada masjid untuk pembangunan masjid ketika hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. FIZA O and Girlfriends ingin mengucapkan kepada semua penonton-penonton FIZA O and Girlfriends selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ini lebih bermakna untuk kita semua. Ramadan Kareem. So korang semua jangan lupa untuk follow FIZA O and Girlfriends dan jangan lupa untuk klik the subscribe button. FIZA O and Girlfriends ingin mengucapkan kepada semua penonton-penonton FIZA O and Girlfriends selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ini lebih bermakna untuk kita semua. Ramadan Kareem. Jadi ini dia antara caranya untuk awak terus dapat scan ya QR code PayNow untuk kirimkan pada projek wakaf Iltizam Masjid Al-Amin, dan ini adalah semua sumbangannya yang boleh anda lakukan. Dan anda kalau ke website, kalau awak yang tonton live ni, anda boleh ke website Masjid Al-Amin, anda klik pada wakaf dan awak akan nampak ya cara-caranya untuk awak dengan mudah buat pembayaran secara online menggunakan app PayNow awak yang ada. Memang sangat mudah. Ataupun kalau awak nak turun ke masjid terus pun boleh juga, dan beritahu mereka, dan mereka telah pun letakkan sebenarnya, dan mereka sangat besar hati dengan bantuan yang awak hulurkan, dan mereka ada habu-habuan. Contohnya kalau awak berikan $250, saya rasa mungkin mereka berikan kurma, saya rasa $500, saya rasa mereka berikan payung Madinah, kalau tak silap saya. Jadi ini bukan macam macam dia bukan kau bagi aku bagi kau, bukan. Dia macam rasa besar hati. Contohnya kalau awak pergi rumah orang kan beraya kan, ini bukan macam nak tambah nak ini bukan like a prize for you. It's like besar hati sebab awak datang ke rumah saya, besar hati sebab awak menderma dan kirimkan wakaf pada masjid umpamanya. Jadi hari ini kita dengan Ustazah Nur Hidayah ya, yang bercakap awal tadi tentang bezanya antara istidraj dan juga nikmat, dan semuanya adalah nikmat Allah, but it's how you use it. Kalau gunakan secara salah, istidraj lah jadinya ya. Dan kalau Ustazah sebagai seorang yang telah pun lama dah bertahun juga Ustazah mengendalikan satu inisiatif untuk membantu para remaja dan juga like I say young adults lah antara 20 tahun hingga 35. That's your main core audience. Of course ada yang 40-an sebagainya. Jadi apakah antara soalan-soalan tentang agama, sebab ini adalah mereka yang nak kenal dengan agama, dan kita semua nak kenal dengan agama. We all have different ways of nak kenal dengan agama, nak kenal dengan solat, nak kenal dengan cara berbakti pada masyarakat, nak kenal pada cara like how do you be a better Muslimah or Muslimin, how do you be a better mother in the Islam sense, how do you be a better partner in the Islam sense. I think we are all getting to know Islam every day, dan bagi mereka apakah antara soalan-soalan atau isu yang mereka seringkali tanyakan pada Ustazah? Okay, bismillah. Issues banyak sebenarnya sebab everybody punya experiences is very complex and very personal. Tapi at least what we do dekat Better Than Yesterday tu, ia adalah satu platform di mana Muslim women boleh dapat support on their journey of betterment lah. So selalunya kalau kita belajar agama, kita nak dekat agama, kita rasa kita seorang. Kan kita rasa macam I am what do you call it, I am left behind, and then semua orang dah maju ke hadapan. Lepas tu macam tak ada motivasi contohnya. Ini maksudnya I don't belajar lah. Betul. So dekat Better Than Yesterday, insyaAllah apa kita lakukan is not only kita impart ilmu agama, tapi kita adakan ruang untuk sisters actually come together and share their experiences and then share their problems as well. What are some of the basic questions macam like orang macam like benda ni basic takkan tak tahu. Basic. Macam orang kita kadang-kadang macam nak tanya malu tak? Nak tanya, I love it right now di Instagram ramai yang normalizing membaca semula
ataupun mengenali semula kelas-kelas Iqra. Sebab dulu macam Iqra ni untuk budak kecil je. Dah besar pun Iqra. Tapi untuk orang like orang dewasa, doing it and openly sharing it, I'm going through this journey. And I like that. Sebab membuat orang macam rasa macam it's never too late to restart. Of course. Kan? Jadi apakah antara soalan yang mungkin mereka segan dan mereka kata Ustazah malu tanya lah, benda ni basic. Tapi bagi Ustazah actually tak kot. It's good to ask. At least kalau culture kita dekat veterinarian tadi kan, kita create this safe space di mana we say it's a safe space for sisters to work on their betterment without judgments. So basically you nak tanya apa ke, you nak discuss pasal apa ke, basic mana pun sebenarnya dia tak basic lah. Yelah. Sebab kadang kita rasa macam benda tu kecil, benda tu basic, tapi sebenarnya tanpa kita faham yang asas, kita akan have a great big difficulty untuk faham perkara yang lebih kompleks. Sebab tu mungkin topik hari ni kan kita bincang tentang kasih sayang Allah SWT dan sebagainya. Kita rasa penting, tapi it's actually a big topic on its own. Basic dia apa? Basic dia belajar tentang Allah. Siapa Allah? Apakah nama-nama Allah? Macam mana saya boleh faham Allah SWT dalam kehidupan seharian. So actually there is no too basic question, at least from my own perspective. I mean I wanted to know like what are the examples of what they find it as basic but it's actually not basic. I mean it's a lot of explanation and peringatan untuk diri kita sendiri. And that question you said like they're asking us how do we incorporate Allah in our daily life. Yeah, how do we do that? Mungkin antara macam basic sessions yang kita pernah buat is kita belajar tentang Al-Fatihah. So macam mungkin to some of us maybe Al-Fatihah tu basic kan, hari-hari dah baca banyak kali, tapi mungkin kita baca tapi kita tak faham apa kita baca. Yeah, so actually that whole entire class was everybody coming together. Okay, kita belajar baca surah Al-Fatihah dan kita nak faham apa yang Allah SWT nak sampaikan kita through surah Al-Fatihah itself. So I think that would be considered as basic. It could be as simple as apa maksud bismillah. Hari-hari sebut bismillah, hari-hari sebut alhamdulillah, tapi tak faham bismillah. What's the function of in our life? Yes. So kenapa nak kena baca contohnya doa ni sebelum tidur, doa ni sebelum ni, sebelum tu. So sebenarnya I would say dia tak adalah basic mana, tapi dia penting. Tapi pada mereka mungkin is basic lah. Maybe sebab tu sometimes diorang pun malu nak tanya. Sebab rasa macam mungkin ia adalah satu perkara yang semua orang dah tahu. Harus tahu. Yes. And that is where sebenarnya when we have that safe space to actually talk things out and then ask questions, share problems, then that is where they realise that sebenarnya I'm not alone. Soalan yang saya rasa basic ni sebenarnya sisters lain yang dekat sini pun dia tertanya-tanya. Ada yang suka kalau awak tanya sebab you actually helping others yang takut untuk bertanya. Like sometimes in a classroom setting, when someone actually puts up their hand like teacher I actually don't understand, you go like nasib baik dia tanya. Kan kalau tak aku juga nak tanya kan. Nasib baiklah kalau tanya kan. So whenever you're asking, you're actually helping someone else. Dengan tak sengaja kan. Dan kalau kita cakap pasal hari Jumaat terakhir ni, apakah antara benda ataupun macam kata Ustazah kan, mungkin doa ataupun zikir yang kalau kita belum mulakan yang mudah, like at least start today. Zikir, anything like kebaikan. Sebab hari ni adalah again one of the last minutes of Ramadan. Alhamdulillah. Dan hari Jumaat terakhir pula tu kan. So what are the like some of the amalan yang kita nak kejarkan hari Jumaat terakhir Ramadan ini? Okay, satu benda yang if I can share adalah banyak-banyak benda yang paling penting sebenarnya yang apa kita nak dapat out of Ramadan. So of course Ramadan adalah bulan yang we can seek healing, bulan yang kita boleh dekatkan diri kita kepada Allah SWT, tingkatkan keimanan and so on. Banyak benda sebenarnya kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Tapi if there is one thing yang kita perlu dapat dan raih sebelum kita langkah keluar daripada bulan Ramadan adalah kemaafan, forgiveness lah from Allah SWT, keampunan. So sebab Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bila mana beliau menyebutkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So it means that siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan dua perkara, iman dan ihtisab. So iman tu maksudnya dengan penuh keimanan, keikhlasan, kepercayaan, and then ihtisab tu dengan penuh pengharapan yang Allah SWT akan berikan ganjaran pada setiap aktiviti ataupun amal ibadah yang dilakukan. Rasulullah SAW menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampunkan segala dosa dia yang lalu. So if there is anything yang kita nak dapatkan daripada bulan Ramadan sebenarnya adalah keampunan daripada Allah SWT.
Sebab tu mungkin di antara kita pernah dengar doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni kan. Kita minta Allah SWT supaya beliau memberikan keampunan kepada kita. Tapi mungkin maybe for some of us mungkin doa tu panjang. Dan kita boleh mula as simple as astaghfirullahalazim, as simple as ya Allah maafkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku. Sebab Ramadan adalah bulan meminta keampunan daripada Allah SWT. Dan antara orang-orang yang rugi adalah mereka yang meninggalkan bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan daripada Allah. Because bulan Ramadan is the only time yang pintu syurga Allah SWT terbuka, pintu rahmat terbuka, pintu keampunan pun terbuka. This is the only chance, this is the only time. And again, as you mentioned earlier kan, kita tak tahu kalau kita dapat jumpa Ramadan yang seterusnya. Bermaksud kita tak akan jumpa contohnya bulan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan Allah SWT. Jadi mungkin antara amalan yang kita nak prioritize really on top of jaga contohnya solat 5 waktu dan sebagainya adalah untuk sentiasa meminta keampunan daripada Allah SWT, supaya kita live Ramadan dengan Allah SWT dah ampunkan kita, and not just ampunkan kita on that day, tapi Allah SWT akan berikan keampunan ini terhadap segala kesalahan-kesalahan kita yang kita pernah lakukan sebelum ini. So start anew lah. Benda maaf ni, okay, I maybe, I mean, it's my pendapat. Benda maaf ni kita membesar, it's cultural kan, minta maaf kan. Minta maaf pagi raya, minta maaf pagi raya. So you minta maaf pada everyone lah, like mak bapak, orang dewasa, keluarga, salam, peluk cium minta maaf, jumpa rumah saudara minta maaf lagi, jumpa kawan-kawan minta maaf lagi. And I think this year is the year that I feel like every single week I get this from Ustazah, and I feel like dia macam to reiterate yang paling penting minta maaf dari Allah. Betul. And that's I think kesedaran tu datang dalam ada bila saya berbual dengan ramai ustazah mengatakan minta maaf pada Allah. Kita minta macam-macam, tapi Nabi hanya mengajar kita satu, minta maaf pada Allah. Betul. And I was, the first I heard it, I actually cried and cried. Like, kita membesar like, oh, kita minta maaf pagi raya. That's like macam, that's like macam paling penting lah. Minta maaf pagi raya, minta maaf, and then we have like duduk kat kerusi, take turns, kalau nangis kan. And then I felt so guilty because like I forgot the main thing. Betul. Minta maaf to my creator, from my creator, right? So even if you can't say the full doa, you just like keep on repeating. Walaupun kita tak dapat nak sebutkan in Arabic pun, kita tetap boleh, Allah SWT tahu what is in our hearts. Allah SWT knows that kita nak kemaafan tersebut, and that is the most important thing. Kita boleh hafal doa minta maaf ataupun minta keampunan daripada Allah, a very lengthy one in Arabic. Tapi there's no point kalau kita tak faham. There's no point kalau kita tak ada perasaan yang kita really nak minta kemaafan daripada Allah SWT. And I think what you mention is very beautiful lah. Kita sibuk minta maaf daripada orang, sibuk minta maaf daripada the creations of Allah, tapi kita lupa nak minta maaf kepada yang pencipta kemaafan tu sendiri. And that is Allah SWT. And that is where sebenarnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. So setiap insan yang pernah dicipta oleh Allah SWT, they are all sinners. You sinners, I sinners, kita semua sinners, kita semua buat dosa. Sebab tu the previous ustazah mungkin they keep reiterating about minta maaf dengan Allah, sebab setiap hari kita lakukan dosa. Kita sedar ke kita tak sedar, kita akan always berdosa. That is the way Allah SWT create kita. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan tetapi the best of sinners are those who repent to Allah SWT, are those who minta maaf dengan Allah. So untuk menjadi antara orang yang Allah sayang, untuk menjadi antara orang-orang yang terbaik di mata Allah SWT adalah mereka sentiasa apabila mereka melakukan kesalahan, mereka minta maaf kepada Allah SWT. Kalau dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah SWT menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah sebut, katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah transgress against themselves. Kira kan dorang telah menzalimi diri mereka. Sebab bila kita berdosa, bila kita lakukan dosa, kita sebenarnya sedang zalimi diri kita sendiri. Sebab kita sedang going away from Allah SWT. We are putting ourselves in a place yang Allah Subhanahu Wa Taala
tak happy lah dengan kita. Sebab sebenarnya kita punya tujuan ciptaan adalah untuk sentiasa melakukan perkara yang Allah SWT sayang. Betul tak? Tapi beautifully dalam ayat tu Allah sebutkan kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita dah buat banyak salah, dosa kita besar, dosa kita repeated, dosa kita mungkin lebih banyak daripada many people accumulated. Tapi Allah tetap menyebutkan wahai hamba-hambaku. Allah tak sebut wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang dah melakukan masalah dalam kehidupan. Allah sebutkan wahai hamba-hambaku. And dekat situ pun Allah tetap sayang. Dan Allah SWT menyebutkan la taqnatu min rahmatillah. Don't despair of the mercy of Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT. Kemudian Allah sebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Tapi apa yang penting adalah untuk kita kembali kepada Allah. Apa yang penting as what you mentioned, untuk kita take that first step untuk seek that forgiveness, minta keampunan daripada Allah SWT. That's the most important thing. Because dalam hadis yang, ingat tak hadis tadi yang I am what my servants think of me, kan? Dalam hadis tersebut at the very end, Itu pun sangat beautiful. Yes. I am what? Allah sebutkan kan at the very end, He said, if you come to me walking, I come to you running. So Allah SWT is just waiting for us for that one step, that first langkah untuk ya Allah maafkan aku. And Allah is already there to terima you with open arms and to give you with lots of forgiveness. But the most important thing is to seek forgiveness from Allah SWT. In a separate hadis, Rasulullah pernah menyebutkan antara kelebihan kita meminta ampun kepada Allah SWT adalah Allah SWT akan tenangkan perkara-perkara yang kita worry about. Allah SWT akan berikan jalan keluar daripada masalah-masalah kita. Allah SWT akan sentiasa mendampingi kita supaya kita tak rasa bersendirian. So again, minta ampun kepada Allah tu sebab kita berdosa. Tapi sebenarnya dalam meminta keampunan daripada Allah SWT, Allah SWT nak beri kita lebih daripada tu. Sebab bila kita minta ampun dari manusia, it's like benda yang mudah pun kadang-kadang mereka payah untuk ampunkan. But here is your creator, just nak less want to hear you minta maaf. Dan mungkin ada yang saya if you have, by the way, kalau you ada sebarang soalan yang segan nak letakkan comment section, you boleh WhatsApp. Okay, WhatsApp ke 838-90280. Kita akan sampaikan kat sini dan tanya kepada Ustazah Nur Hidayah. Dan Ustazah, kalau ada yang katakan, but macam mana Ustazah kalau ada Ustazah mengatakan bahawa kita tahu bahawa the best thing in a solat is untuk menangis minta maaf, like untuk tunjukkan rasa macam regret. But ada yang mungkin rasa macam but I'm not that in a mood to minta maaf. How do I ask for forgiveness juga? Like, sebab feeling dia tak ada. You feeling tak ada. like do I still say minta maaf? Okay, mungkin that concern pun would come from is it kita macam hipokrit. Hipokrit by saying like macam kita tak rasa tapi kita nak minta tapi tak ikhlas. Tak ikhlas. Macam lagi baik tak payah buat. Then you feel like okay lah, tak buat. Macam tengah duduk tu, tengah solat tu sekali fikir, you baca ya Allah ampunkan aku. And you feel like ni ikhlas you doubting your own. So macam mana Ustazah? Definitely doubts, ragu-ragu tu datang daripada syaitan only. Dia tak datang daripada Allah SWT. Dan for the most times bila kita ragu-ragu tu, ia adalah syaitan preventing us, menghalang kita daripada menerima ataupun untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Every time you doubt yourself, every time you rasa macam Allah terima tak, aku ikhlas tak, ni hipokrit tak, sebenarnya syaitan tahu yang the next thing that you're going to get from Allah is going to be pemberian yang besar. Tapi syaitan macam okay, Hidayah, kau tak boleh pergi sana. So terus dia whisper, dia sebutkan benda-benda tu. So this is where kita kena be very aware of siapa enemies kita and what we are dealing with. And which is why banyak kali Rasulullah, para sahabat, mereka akan tetap menganjurkan untuk for you to still do it even though you don't feel like it. Because bila kita nak tunggu feeling tu datang, mungkin besok lusa tak datang, mungkin setahun dia tak datang, then does it mean setahun tu kita tak minta maaf, setahun tu kita tak lakukan perkara-perkara yang Allah SWT sayangi. Dan apart from that adalah sebab tadi kita discuss tentang dosa kan, earlier on, setiap kali bila kita lakukan dosa kan, ada this thing called in Arabic ron tu black spot. I tak tahu you pernah dengar tak? Black spot, So setiap kali dosa ada one black spot. Yes, one black spot on our heart. So imagine sehari berapa banyak kali kita dosa kan? Maybe I dosa 100, tak tahulah 100 kali. So ada 100 black spot. And black spot ni dia bukan macam
macam abu you lap je dia hilang. Dia dipanggil Ron sebab dia black spot ataupun dia cakap hati kau hitam. Hati kau hitam. Apa titik-titik hitam tu kan pada hati. Dia sebenarnya block cahaya guidance of Allah SWT, cahaya petunjuk Allah. Sebab tu kadang bila kita tak rasa contohnya feeling tu ataupun kita tak rasa nikmat beribadah atau nikmat of worship contohnya, sebenarnya hati kita dalam keadaan yang sakit. It's not a healthy heart lah. So dia macam contoh you sakit and then contohnya you suka makan apa your favorite food? My favorite food is a lot. Suka makan apa? I nampak you recommend Milo dinosaur. Milo dinosaur. I love my sweets. I love my desserts. Okay, sweets kan, dessert. So bila kita sakit, contohnya flu, sakit tekak, kita makan dessert tu rasa manis tak? Tak. Kadang tak rasa tak nak makan pun. Kadang tawar kan. Tapi at the same time you still need to makan sebab you need energy, you need sugar, you need to fuel yourself. So bila hati tu dia sakit ataupun an unhealthy heart, most times bila kita lakukan ibadah, kita tak rasa that feeling. Kita tak rasa that sweetness of the ibadah. Macam kita sakit lah, kita makan tak rasa. Tak rasa. Tapi soalan tak rasa nikmat dia. Betul. Tapi soalan dia, kita tetap kena makan kan? Sama macam ibadah. Kita tetap perlu ibadah. Ibadah, remembrance of Allah SWT, these are like oxygen to our soul. And without it, we will die. Our soul will die. So even if kita tak ada perasaan tersebut, kita tak boleh nak nangis, tak ada perasaan guilty, regret dan sebagainya, we still have to do it because we are trying to hakis all of these black spots from our heart. It may not feel like you are doing anything, but every single time you usaha, dia akan menghapus sikit demi sedikit demi sedikit. And insyaAllah, hopefully kita dapat hati yang atau heart yang healthy semula, dan kita boleh rasa kemanisan ibadah dan kemanisan taubat dan sebagainya lah. Amin. So macam mana nak bersihkan tumpuk-tumpuk hitam tu, Ustazah? Tadi kita dah bincang. Nak bincang macam like hari-hari macam mana kita like kita minta maaf kepada Allah. And besides like just like saying, giving that lip service for example, kita mulakan dengan lip service. Lepas tu insyaAllah dia akan lebih lagi internalize. Betul. But apakah antara amalan-amalan yang kita boleh macam force yourself to just be out there, buat, hoping that you tak tahu, kita akan fikir macam okay, in case there are a lot of black spots, will like menderma help? Definitely. Menderma help. Anything yang kita lakukan yang kita tahu akan memperolehi kasih sayang Allah SWT, that helps. Because kita nak Allah SWT berkati kita. Kita nak Allah SWT berikan kita petunjuk. So di mana kita perlukan perkara tersebut, kita go for it lah. So definitely menderma helps. Definitely meluangkan masa kepada perkara-perkara yang baik helps. Definitely jaga yang basic. Maksudnya contoh solat 5 waktu. Penting. Kenapa benda tu telah diwajibkan oleh Allah SWT? Sebab dalam solat 5 waktu tu ada segala perkara yang kita perlukan. And sebab iaitu keampunan, iaitu yang tadi lah you tanya untuk menghakis all of the black spots. Yes, untuk guidance, kan, guidance from Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak sangat perkara yang kita perlu, dan ia telah dijadikan sebagai an obligation, kewajipan, adalah kerana kalau kita tinggalkan, dan kita akan miss out on all of the things that we need sebenarnya dalam seharian kita. So kadang kita pandang benda yang kita lakukan seharian tu as very macam remeh, mundane. Tapi sebenarnya dalam tu ada banyak sangat keberkatan, banyak sangat perkara yang kita perlukan lah. So continue to do these things, and insyaAllah Allah SWT akan bantulah, definitely. Apakah lagi mungkin kalau awal tadi kita ada kongsi tentang bezanya istidraj dan juga nikmat, dan juga tadi so every single week I ada macam different takeaways. Macam I rasa I love sangat beautiful the poetry dalam Al-Quran sebenarnya. Kan macam contohnya like you come to me walking, you walk to me, I run to you. It's beautiful sangat. And tadi kata Ustazah, I am what my servant thinks of me. Betul. And I think that's so profound. It's sangat macam boom literature. And it's so and I am a lit student and I really love it. I'm like, no one loves you like that. Betul. And the more you read, it's betul-betul macam poetry. Like the profoundness of love from the creator, and you are what. And for that, is that a hadith, Ustazah? That is a hadith, but we call it hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Because hadith Qudsi, okay, so basically Quran is adalah kata-kata Allah, kan, the words of Allah SWT. Hadith is kata-kata Rasulullah SAW.
So kalau hadis qudsi ialah dalam kata-kata Rasulullah tentang apa yang Allah SWT sebutkan. Yeah. So content from Allah but in the words of the Prophet. Yes. Kalau it's in the words of Allah, then it will be mentioned in the Quran. Macam tu. Oh, I see. Yes. Masya Allah. Thank you Ustazah for terangkan. This is really betul. I just want to flash it on the screen, so that kita akan internalize Masya Allah. istilahnya untuk bersangka baik pada Allah. And I think you put things, more things in perspective tadi. Certain things that I asked you, for example macam benda yang baik ke benda yang buruk ke yang berlaku ke, we always think the same thing. Allah sayang. Betul. Allah sayang. Betul. Whether you apply for a school tak dapat, Allah sayang. Allah sayang. You apply for a school dapat, Allah pun sayang. Betul. Everything is Allah sayang. And when you think that way, you live life really positively. Betul. And I mean that's a new POV for me. Macam kadang-kadang you feel like, wow, why did I go wrong? Macam for example untuk orang yang dah berkahwin dah agak lama, menanti kecahaya mata, tak dapat anak, Allah sayang. Dapat anak, Allah sayang. Dapat anak terlalu ramai, Allah sayang. Dapat anak yang sakit sebab Allah sayang. Betul. Dapat anak yang sempurna sebab Allah pun sayang. Betul. And when you think that way, then you will not feel and you will not think anyone as lesser than you, or you not think yourself as lesser than anyone, if that makes sense. Yes. You live in Allah's love. Yeah. Basically, every step is Allah SWT loving you. Everything that you pursue adalah Allah SWT sayang you. And you know that at the end of the day, sebab Allah sayang you, Dia sentiasa nak berikan you yang terbaik. Masya Allah. It's really beautiful when you like when I first got a topic, of course, daripada Masjid Al-Amin, I'm like, okay, Alhamdulillah, bersangka baik terhadap Allah. And sometimes you go like, it's actually quite profound, bersangka baik terhadap pencipta, terhadap Allah SWT. It's like, oh, shouldn't we all bersangka baik terhadap Allah? But do we like actually macam do I actually like I know tak baik kalau kita ingat benda buruk dari Allah. Betul. Kan, tak baik kalau kita fikir dari Allah kan. But what is the meaning of it? And thank you for explaining to us. Yeah, untuk what is the meaning of bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. And that is really beautiful. I am what my servant thinks of me. Yes. I think yang paling susah is bila kita selalu sebut benda ni, kita tahu, tapi the moment ujian tu datang. Yes. Ujian tu datang, kita macam, okay, aku tahu Allah sayang. Okay, aku tahu Allah nak berikan yang terbaik. Tapi So pedih. Tapi pedih. Yeah, that's when you start like I mean that's why I feel this Ramadan for Cakap Masjid, I look forward to it every time. Betul-betul macam bila Sunday comes, like, okay, besok Cakap Masjid. Macam because something like, new to learn. Or like macam benda yang I tahu but dia reinforce lagi. Betul. I am such a pelupa person. Kita semua pelupa. Kita manusia. Kan macam like when then bila kita tercabar je, kita start, well, it's not, well, losing faith will be a strong thing, but you start like waver, you be like goyang. Dia goyang, okay. Dia goyang, babe. Dah nak macam tumbang tapi belum. Dia macam so I need this Cakap Masjid all the time to like reinforce, to remind me again, Fiza, kau, and can you imagine like macam I have this Cakap Masjid every single time, and then every time kalau I dilimpar dengan cabaran, and we all have different threshold. Betul. Of cabaran, of pain. Betul. So you go like, I feel like I am already, and there's a reason why like I dijodohkan dengan ni. Allah knows I need it. Betul. I need this, and I have this platform that I can share with people who also same as me needs it. And I feel macam I dengan ikhlas sangat I nak as many people to share this, so I genuinely feel because I'm still at a place that kita segan nak tanya benda-benda. Kita segan nak macam cakap apa yang Be vulnerable lah. Vulnerable, like macam to look like am I not being a complete Muslimah? Tak perfect lah kita. Or am I not even doing the basic deen of being a Muslimah? Like takut orang tahu, takut orang judge I if I like Ustazah gini. But so I love it that everyone, insyaAllah, like Alhamdulillah, like people who watch usually they're also very vulnerable. They segan nak tanya kat sini, so they will kadang-kadang WhatsApp I. Masya Allah. So ada ni, Fiza, I nak tanyakan soalan pada Ustazah Nur Hidayah. Terkeluar sedikit soalannya. Kalau lepas Haraya
ada puasa 6, kita nak puasa, tapi manakah yang perlu kita dahulukan, puasa 6 atau yang kita kena hutang, yang kita nak bayar balik hutang? Okay. Definitely yang mana kita perlu bayar balik hutang, sebab itu adalah daripada satu kewajipan. Kalau puasa 6 tu adalah sunnah, tapi kita kena faham, again, Allah SWT sayangkan, Allah SWT is the most merciful. Dia selalu nak beri kita lebih daripada apa yang kita lakukan. So kita tanamkan niat yang okay, ya Allah, hari ni aku nak bayar balik puasa yang dah terlepas sebab uzur, sebab breastfeeding, pregnant dan sebagainya. Okay, tapi sebab it's bulan Syawal, and then bulan Syawal adalah puasa 6. So kita minta kepada Allah SWT, semoga ada keberkatan dalam kita puasa 6. So kira kita dapat maximize lah. Maksudnya kita bayar balik yang wajib dahulu, tapi pada waktu yang sama kita tanamkan niat semoga usaha kita dalam membayar balik puasa kita pada bulan Syawal, kita juga dapat pahala daripada puasa 6 tu. But of course, if you have time, then it will be better for you to settle you punya yang you terlepas dulu, and then after that you buat puasa 6. Tapi contohnya kalau puasa you macam memang banyak days, ataupun it's not comfortable for you to actually puasa so much start 10 days kadang. Myself, Ramadan ni 14 hari. 14 hari kita nak kena ganti. Ya Allah. So dekat sini kita buat apa yang dalam gini macam pain we understand the pain as a female. So definitely utamakan apa yang kita perlu gantikan, sebab itu adalah satu kewajipan. Tapi sebab kita lakukan dalam bulan Syawal, kita tanamkan niat semoga kita dapat kebaikan daripada puasa 6 also, insyaAllah. Jadi it's all in the niat of things. Of course, everything is by niat. Rasulullah SAW mentioned innamal a'malu binniyat. Everything or every action is by its intention. And then it continues with walikulli imri'in ma nawa, and every person will get what they intended for. So two things. Number one, kalau kita niatkan sesuatu based on that hadis, Allah SWT dan Rasulullah beri jaminan yang kita akan dapat apa yang kita niatkan. Yang kedua adalah apabila kita dah niatkan sesuatu, InsyaAllah apa yang kita akan lakukan next, what we do next, the things that we say, the things that we do, every step that we take will bring us to apa yang kita niatkan. So which is why niat, as much as it is simple, it is powerful, then we really have to make full use of that lah. Contohnya bagi Ustazah, ada let's say 10 hari lah 10 hari dan kita tahu ada puasa 6 dan niat kita waktu pagi tu sebelum kita waktu bersahur tu apa agaknya Ustazah? Niat adalah untuk bayar, niat untuk bayar puasa yang wajib yang kita tak dapat, yang kita perlu bayar balik, ganti balik dan disebabkan sekarang bulan Syawal kan, contohlah dah bulan contohnya Syawal, Syawal so semoga saya dapat pahala puasa 6 juga, because you dah tanam the intention apa, right, and insyaAllah you will get. So for that 6 days lah, the other 4 days you tak payah lagi cakap. Ada 4 days apa? Kalau dia macam dia 10 hari nak kena bayar balik, so puasa 6 is 6 hari. So for that 6 days, the balance 4 days, the balance 4 days you don't have to niat. Don't have. Sebab you dah niat at the very beginning. So the moment you dah niat at the very start, macam contohnya lah sebelum Ramadan ni kan, okay, nanti Ramadan datang aku nak puasa. So it's actually the whole month. You tak payah setiap malam, ya Allah hari ni aku nak puasa, besok aku nak puasa. Dah sebulan ni tetap timekan niat sebelum tu you nak puasa. So bila you nak bayar balik yang 10 atau macam saya, insyaAllah doakan 14. Amin. Berikan kekuatan dan dipermudahkan. InsyaAllah semoga dapat pahala lah. Jadi bila awak dah start, so bila awak nak bayar 2 minggu lah, 2 minggu tu, at the start of that 2 minggu you dah tanamkan niat. And Allah knows the best. He is all knowing. So letakkan niat tu, ya Allah, I'm going to start my puasa 6. Mungkin selang-seli, mungkin tidak. Puasa 6 I'm going to start bayar balik puasa, ganti balik puasa, dan sekiranya dapat saya juga manfaatkan nikmat dan juga kelebihan puasa 6, berikanlah. And that's it. Kita kena trust yang Allah always give us more than we ask from Him lah. And insyaAllah dengan niat-niat yang baik, Allah SWT akan sentiasa berikan. MasyaAllah. So don't feel yang Allah SWT tu macam rigid dan low-key. Macam okay, you nak kena buat ni dulu, lepas tu you nak kena buat tu dulu. Sebenarnya you boleh dapat banyak at one time sebenarnya. It's not like your scan QR code like betul. Atau dapat berapa coins tu je lah, tak dapat coins lebih. Right. It's hard because a lot of like macam kita kena really bersangka baik, betul, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ada yang katakan di sini okay, yes, you are right. Allah uji kerana Allah sayang. Betul. Dan juga saya rasa dan Allah beri juga kerana Allah sayang. Betul. Allah ambil pun sebab Allah sayang. Apa-apa Allah buat sebab dia sayang. Sebab kalau dia tak sayang, dia tak buat.
Kalau tak ada kebaikan dalam satu perkara, dia tak akan lakukan ataupun dia tak akan izinkan. Tapi sebab ada kebaikan, sebab Allah SWT is the most merciful, Allah SWT paling penyayang. Dan again, kita nak kena faham Allah SWT siapa untuk faham kenapa dia lakukan beberapa perkara untuk kita, ataupun segala perkara lah untuk kita. So Allah beri sebab dia sayang, Allah ambil sebab dia sayang, Allah uji pun dia sayang lah. So rather than you feel like, oh, is it balasan? Yes. Oh, ni balasan. But you kena fikir dah husnuzon. Betul. It's not balasan, but it is Allah sayang. Betul. Biar orang lain sangkakan apa-apa, it's a human perception. Yes. At the end of the day. At the end of the day is Allah's perception will always be number one. Masya Allah. Apakah lagi soalan anda untuk Ustazah Nur Hidayah? Please keep it coming. Seperti tadi ada kiriman WhatsApp yang masuk, dan ini adalah WhatsApp yang anda boleh kirimkan. Kalau anda kirimkan sekarang ke 838 9080. Awak nampak scrolling sekarang ini di bawah ni, ya, talian untuk awak dapat transfer ke akaun DBS bagi Masjid Al-Amin. Kalau tidak, anda berterus scan QR code di sini. Ini adalah QR code yang boleh awak scan untuk awak sumbangkan pada Masjid Al-Amin, wakafkan pada Jumaat terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Apakah lagi antara soalan yang antara pelajar-pelajar Ustazah pernah tanyakan yang mereka rasa macam rendah diri ketika mereka bertanya? Dan Ustazah nak kongsi hari ini sebab Ustazah rasa like, actually it's a very good question. Very good question. Macam kemarin banyak question. Kemarin saya terima soalan ni yang dianggap macam okay, simple kan, which is Ustazah ditanyakan pada Ustazah Syamim, saya rasa nak berubah tu senang ke susah? And it's, when you think about it, it's actually quite deep quote the question. Dia susah tapi dia senang. Dia senang tapi dia susah. Kan? And so I thought the answer that Ustazah Syamim give us very beautiful. Kalau awak boleh tonton lagi, awak boleh lihat lagi, awak boleh tonton episod yang pertama dengan Ustazah Syamim untuk cakap masjid. Dan bagi Ustazah Nur Hidayah sendiri, saya pasti a lot of your students give such, looks like simple but quite profound questions. Apakah antaranya, Ustazah? Okay, mungkin sebab hari ini kita bincangkan tentang kasih sayang Allah SWT dan sebagainya. As simple as, apa maksud Bismillah? Kan hari-hari kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita mulakan Bismillah. Lepas tu bila dah selesai, Alhamdulillah. Tapi kadang kita tahu tapi kita tak buat. Kan kita macam okay, angkat semua buat kerja, tapi macam it should be every tak time. adalah Bismillah. Sepatutnya every time. Every time. Yes. Sebab the reason kita sebut Bismillahirrahmanirrahim kan, Bismillah tu kan bermaksud dengan nama Allah, Dengan yang nama maha Allah. pengasih lagi maha penyayang kan, ataupun in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Kalau Sis Fiza fikirkan balik kan, sentence dia tak complete. Dia just in the name of Allah. Okay, lepas tu kenapa? So sebab tu before we do anything we say Bismillah. Sebab dengan nama Allah aku kerja, dengan nama Allah aku tidur, dengan nama Allah aku makan. Sebab it's supposed to be completed with an action. And scholars mention yang kalau kita lakukan satu pekerjaan ataupun anything lah kan, as simple as macam angkat handphone ke, ataupun kita buatkan kerja, kita tak sebutkan Bismillah, kita tak fulfill the best out of apa yang kita sedang lakukan lah. So which is why Bismillah is super important. Tapi going back to the earlier kan, usually kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan kepada dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selalu kita translate gitu kan. Tapi tahu tak Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kan, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya dua-dua maksud sama. Dua-dua tetap maksud rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi kenapa Allah perlu repeat twice kan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim dia dua perkara yang berbeza. Ar-Rahman tu kasih sayang Allah SWT kepada segala yang dia telah ciptakan. So maksudnya orang tu percaya Allah ke tak percaya Allah, orang tu sayang Allah ke tak sayang Allah, kepada binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, semua akan tetap dapat rahmat Allah. Kerana Allah SWT adalah yang pemurah, kan, Allah SWT penuh dengan rahmat. Tapi bila kita sebut Ar-Rahim, Ar-Rahim tu adalah satu rahmat dan kasih sayang Allah yang khusus. Khusus kepada orang-orang yang percaya, khusus kepada orang-orang yang sentiasa nak melakukan perkara-perkara yang disayangi oleh Allah SWT. So Ar-Rahman tu adalah kasih sayang yang umum, kan, yang semua orang dapat. So kadang kita tak rasa special sebab semua orang dapat apa, kan. Tapi bila kita ada this perks, kita ada macam this bonus, this macam membership apa, kita rasa macam special. So special tu datang daripada Ar-Rahim. So Ar-Rahman adalah suatu kasih sayang daripada Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang. Tak kisah siapa mereka, apa mereka lakukan, tak kisah dia manusia ke tak manusia, mereka tetap akan dapat. Tetapi ia adalah sebuah rahmat ataupun kasih sayang Allah yang temporary, yang
temporary yang Sementara? Sementara, yes. Yang sementara. Maksudnya di dunia saja. Tapi nanti di akhirat, Di duniawi saja. yes, di akhirat nanti kita tak sure kalau Allah SWT akan tetap menjadi Tuhan yang penuh kasih sayang terhadap kita. Tapi bila kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan segala perkara yang Allah SWT sayang dan cinta, that is where kita dapat both worlds. Kita dapat Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia, kita dapat Ar-Rahim, kasih sayang Allah SWT di akhirat. So sebab tu di sini kalau kita belajar lebih tentang kasih sayang Allah SWT, kita nak ensure yang setiap perkara yang kita lakukan tu, kita akan dapat kasih sayang Allah the entire way, in dunia and also in akhirat. So which is why Allah SWT letakkan dalam bismillah je. Sebab dalam menyebutkan bismillah, sebelum kita melakukan apa-apa, Allah SWT dah berikan banyak kasih sayang. So we have conversations like that lah. Macam, apa maksud bismillah? Apa maksud alhamdulillah? And actually if you learn more, it actually goes deeper than you can possibly think lah. Wow. Can you give us like a glimpse of the deeper? A glimpse of the deeper? Yeah, a glimpse of it. Like macam scratch on the surface of the deeper. Nanti kita masuk deep sangat. Masuk dia masuk deep sangat Is it? Boleh masuk deep juga. Ya, Macam contoh, kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila selalu you sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah, yeah. Bila? Yeah. I actually nowadays is more often like for example when I finish my emails, Alhamdulillah, thank you Allah. When I get to run in time across the road, Alhamdulillah, thank you Allah. Masya Allah. I try to do it because I think everything is kerja Allah. Betul. Yeah, of course I will thank the person. For example, like macam that was quite funny. It was my husband who helped me. I said, oh, ya Allah, thank you Allah. Also thank you to you. Also thank you to you because it was through you. Yeah. So yeah, I try to think of everything that's possible is kerja Allah. Betul. So every single time bila kita sebut Alhamdulillah, usually kita akan lebih rasa bila Allah SWT beri kemudahan, Allah SWT give that way out, right? Tapi kadang susah untuk kita sebutkan Alhamdulillah bila benda buruk berlaku, bila things don't go our way. Betul. Kan? Macam contohnya something bad happen to us. Adakah kita terus Alhamdulillah? Tak, kita macam ya Allah, Astaghfirullah, la ilaha illallah. Kita sebut banyak benda kan. Tapi kita tak sebut Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah kalau kita tengok the definition kan, it is supposed to be fisarra wa dharra, during the good times and during the tough times. Because at the end of the day, going back to our entire concept earlier lah, yang Allah SWT there is a purpose in everything yang Allah SWT lakukan. Dalam setiap perkara pun ada kasih sayang Allah SWT. And kita sebutkan Alhamdulillah sebab mungkin difficulty yang kita face at this moment in time, dia terasa berat. Tapi mungkin ada beban yang lebih berat yang Allah SWT dah selamatkan kita daripada. And earlier pun kita ada bincangkan tentang ada benda pedih lah apa kan. So ada hadis Rasulullah SAW daripada Sahih Muslim yang Rasulullah sebutkan apabila seseorang hamba tu dia mengalami sesuatu kesulitan ataupun dia experience worry, anxiousness, anxiety, grief, even if towards the hatta asyauka yushakuha, even the prick of a thorn. You pernah kena prick of a thorn tak? Ya, sakit. Pakai tudung tercucuk pin. Oh, sakit gila. Sakit kan? Tapi dia cucuk pin je kot kan? You bukan kena langgar ke apa. Actually macam aduh. Lepas tu lupa. Paper cut lagi pedih lah. Pedih. Tu dah hadis tu Rasulullah menyebutkan walaupun you kena prick of a thorn, macam terkena jarum ataupun duri kan daripada pokok-pokok ataupun tanaman, dekat situ Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa you. You rasa tak selesa je, Alhamdulillah. Kenapa? Sebab Allah tengah nak ampunkan dosa. Masya Allah. You tersandung sikit pun, Alhamdulillah Allah sebenarnya nak ampunkan dosa you. And what more, mungkin maybe for some of us kita experience contohnya kesakitan, kita experience kehilangan, kita experience perkara yang tak mudah lah. Sangat menyedihkan, sangat memedihkan juga. We always need to remember yang Allah SWT nak ampunkan dosa kita, dan seberat mana ujian yang kita rasa kita sedang menghadapi, maybe you nak change your perspective and try to imagine, mungkin this weight ataupun keberatan daripada ujian ni adalah keberatan pemberian Allah ataupun the reward of Allah SWT when I meet him later. A lot of times bila kita lalui ujian kehidupan, kita rasa macam berat, kita rasa benda ni payah, kita rasa benda ni susah. Tapi cuba kita bayangkan, Masya Allah, mungkin this is the weight of the reward that Allah SWT is going to give me.
berat, banyak, besar. And definitely we will still want to go through all of these challenges and all of this weight because we want Allah SWT to bless us with great things, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. And Ustazah, you are also someone that that has qualification in psychology. Alhamdulillah. Dan dengan berbekalkan of course your skills and your ilmu pengetahuan sebagai seorang ustazah dan juga sebagai seorang seorang who has studied psychology, sometimes certain things that kita pick up from ceramah, kita pick up from quotes, kita pick up from hadis that we actually apply or apply in the wrong context, in the wrong narrative. For example, macam you kata the beban when you diterima cabaran tu, just like you kena fikir, okay, I got to shoulder this because I got to redha. But what if, let's say, in the context of you rasa sangat tertindas, contohnya dalam konteks tempat kerja. Okay. So you feel like, oh, tak apalah, ini cabaran I, and I just like biarkan je. Or do you fight for your justice? You fight untuk you not fight the person, but you fight for a better work structure, or like you fight for a better environment ke apa. How do seorang ni yang menonton ni tahu, okay, this is just not for me to sit down and like, okay, cabaran, tak apalah, it's actually just like I'm just have to redha dan tabah je, and actually this is cabaran but I have to fight. When do they apply it in the right context, the right way? Definitely setiap cabaran dan ujian tu, there will always be something that we can do for ourselves. Tak semestinya macam bila kita, contohnya lah, kalau kita go through some form of difficulty tapi dia tak tertindas pun, kadang kita rasa macam, contohnya kita dalam keadaan yang susah, keadaan yang gelisah, tak bermaksud okay aku sabar, lepas tu nanti tiba-tiba Allah SWT berikan jalan keluar. Definitely sabar tu tak bermaksud kita tak buat apa-apa. Sabar tu bermaksud apa yang kita boleh lakukan untuk keluarkan kita daripada contohnya masalah tersebut. Dan definitely one of the bigger things yang we have to do is untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. So kadang kita rasa macam, for example you mentioned kita nak fight for our rights, kita nak stand up for ourselves, tapi kadang kita takut kita lakukan benda yang salah. Tapi bila kita minta guidance dan petunjuk daripada Allah SWT, this is where setiap hari bila kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita bukan hanya nak Allah SWT tunjuk kita jalan kepada Allah, kepada syurga, but also tunjuk jalan kepada apa yang kita patut lakukan seterusnya. So bila kita, the first response tu, contohnya kita punya masalah ataupun injustice ataupun oppression dan sebagainya kan, the first thing really adalah untuk to seek guidance from Allah SWT, supaya apa yang kita lakukan next is the right thing for us. Sebab kadang bila kita totally ikut our emotions, then kita kadang say the wrong things, kita do the wrong things, kita meet the wrong people. Tapi bila kita ask Allah SWT's help first, dan Allah SWT akan bukakan jalan dan akan give us guidance to do the right things and see what is needed lah. So going back to your question, how do we know when should we go for it, when should we not go for it? First step, ask Allah, Ya Allah, I'm going through this difficulty, aku tak tahu nak buat apa, berilah aku petunjuk dan tunjuklah aku jalan. Then that is where the next steps Allah SWT akan guide you lah, insyaAllah. So definitely sabar tu tak bermaksud jangan buat apa-apa kan. Sabar tu bermaksud apa yang kita lakukan in that wait. What do we do when we are awaiting for things to get better? And definitely there will always be many things for us to do, because we are not created to be stationary lah. Tapi usually bila kita diuji, kita do one of two things. Kita akan buat benda lain, kita akan buat one of two things. Satu, kita akan mengeluh. Lagi satu, kita akan melakukan perkara yang boleh bawa kita keluar daripada masalah tu, contohnya kan, to make things better. Because kalau kita tak do things to make things better, most times kita tengah mengeluh, kita cakap stress ni lah, tu lah, kita complain kan. Take a cat for instance, self-pity, self-guilt kan. Take a cat, kucing for example. Okay, so kat rumah saya ada kucing, okay, nama dia Darling. Darling, bapak saya lah namakan dia Darling. So contohnya kucing tu tengah jalan, lepas tu dia nampak api. Agak-agak kucing tu buat apa? Patah balik kan. Dia tak masuk dekat dalam api. Kenapa dia tak masuk dalam api? Kenapa dia patah balik? Why get in trouble? Adakah kucing ada macam contohnya minda untuk berfikir kalau aku masuk dalam api aku akan terbakar. Kemudian aku akan menyakiti diri kita. We never know lah kan. But the reality is, sebab kucing tak ada ruang untuk mengeluh, dia tak tahu pun mengeluh apa. So sebab tu the next best thing that they would do is to save themselves from the difficulty. So likewise for us human beings,
kita ada choice. Bila kita hadapi satu perkara yang merumitkan ataupun menyusahkan kita either nak mengeluh or kita nak lakukan perkara yang boleh membantu kita. So kesabaran itu adalah definitely bukan mengeluh. Kesabaran itu adalah melakukan perkara yang boleh memperbaiki keadaan kita. So definitely at the end of the day it's our efforts lah. We can ask also Allah. maybe sorry. No, continue. Ya Allah. Ya Allah, apa tadi nak cakap? Dah lupa dah. Ya, so most times macam, oh ya Allah, keluarkanlah aku dari masalah ni, keluarkanlah aku dari masalah ni. Tapi if we don't take any active steps or any active actions to bring ourselves out of that difficulty, then that cannot happen lah. Macam, oh ya Allah, I lapar, ya Allah, berikanlah saya kekenyangan. Kalau agak kenyang ke sekejap lagi? Tak, you still have to eat. So you still have to do something. Yeah. In a more practical context of that kan, macam kadang-kadang ni kita celah atas belah reda je lah, kita diam je, kita bersabar. Because for example, sometimes things like this are quite difficult to apply when you are tengah menghadapi that tough situation. For example, okay, in a workplace setting, so you rasa tertindas, for example tertindas, and then you feel like should I just bersabar, or the next step is of course mengeluh is one of it, sambil bersabar. Macam mana aku sabar tapi aku mengeluh ni, ataupun you bersabar but you take action towards it. So when you take action, then you feel like tapi kalau aku take action ni, niat aku is to protect myself, but in that particular way of protecting yourself, you actually would have to identify what went wrong. And if what went wrong melibatkan orang lain, then you feel like but am I getting someone else into trouble? Then you fikir is that dosa on your side? So you like, so at the end of the day you just like, tak apalah, I'll just take the route of bersabar. Because menyusahkan orang. So because you overthink a lot of things, like tapi kalau kau hantar email ni dengan niat untuk clear my name, or untuk niat untuk basically clear name or help yourself, but you might implicate others. So you end up going back, you end up thinking, kalau implicate others ni dosa. Is that, I don't know, like what would you advise in this situation? Okay, definitely tak dosa. We tend to overthink bila kita nak, contohnya nak stand for our rights ataupun nak memperbaiki keadaan. Benda yang bukan fitnah, benda yang jujur. Betul, benda yang jujur. Kita tahu benda tu salah, tapi usually kita start to fikir pasal orang lain, kita start to fikir alamak nanti kita menyusahkan orang lain dan sebagainya. So most times kita tak prioritize diri kita sendiri. Kita selalu prioritize other people before ourselves, and that is where most times kita susah nak take that next step for our own benefit lah. Tapi there is one thing that I learned daripada sedikit lah daripada macam agama dan psikologi dan sebagainya, kita kena differentiate between being nice and being kind. Being nice and versus being kind. Okay, Ustazah. Kalau nice, kind, okay, faham lah nice dan kind tu. Okay, so selalunya kan kita cakap, don't do this, jangan buat macam ni, it's not nice. Macam alamak nanti, okay, so now I want to rectify the issue at work, tapi it's not nice because nanti orang feel uncomfortable. It's not nice, nanti orang kau tu ni masalah, kau nak ganggu aku punya perut nasi, kau lah ni. Macam you feel like but if I don't say my truth, atau I don't say the truth, lain jadinya, nanti aku pun salah, orang lain pun nanti akan jadi salah. Betul. So you are, dengan niat you is to clear the air, to clear the truth. So you kena fikir that is the truth on your side. Correct. Tanpa memikirkan terlalu banyak tentang dosa tak kalau dia mungkin kena tukar department lain, dia mungkin disiplin. So first and foremost, in your expertise as an ustazah and also as someone that does psychology, is that utamakan, differentiate being nice and being kind. Utamakan yourself definitely. So macam tadi apa yang you cakap kan, okay, tapi I want to rectify the situation, I want to make sure orang lain pun tak affected dan sebagainya. That is being kind. Being kind is applying justice. Being nice is living up to people's expectations. So being kind is you're actually doing people a favor, you are doing yourself a favor. So it's okay if you're not nice to people, but you are being kind because you are helping them in the long run. Most times people just see the short term effect. Macam okay, dia cakap lepas tu orang ni affected, tukar department apa semua. Tapi we are thinking for the greater good. We are ensuring that more people are not, contohnya, affected by this matter. So sometimes kita stress on too much of being nice, nak jaga apa orang fikirkan tentang kita, hati orang. Tapi kita lupa nak fikirkan dalam mana kita tetap teruskan perkara ni berlaku, dia akan lebih memudaratkan orang yang lebih ramai.
So definitely go for kindness lah instead of being nice. And definitely if there is something that you feel that you have to do, you kena lakukan, because you sedang menyelamatkan orang lain at the same time. Masya Allah. Terima kasih Ustazah, dan I think we have Ustazah have shared a lot with us today. Yang ini a bit off the topic Ustazah, but I'm not sure whether you like to answer it. Dari Midnight kata Assalamualaikum Ustazah dan juga Fiza, I've got a question. Saya dan juga isteri saya, bekas isteri tinggal di rumah yang sama dengan anak-anak. Saya rasa mungkin adalah some home problems lah. Kadang-kadang ni bukan soalan dia adalah, adakah puasa kita semua ni diterima? Adakah kita solat diterima ataupun tidak? Saya, of course, untuk minggu-minggu sudah, kita telah pun dengar dari Ustazah mengatakan bahawa saya bukan penentu. Dia kata saya bukan penentu awak pendosa ataupun Allah terima. Itu adalah the general consensus. Tapi hari ini Ustazah mungkin dapat berikan pencerahan. General consensus adalah betul. We at the end of the day, kita tak tahu apa yang Allah terima, apa yang Allah tak terima. But definitely kalau kita nak tahu suatu amalan kita tu diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, adalah apabila lepas kita lakukan amalan tu, kita menjadi orang yang lebih baik. So that is where we know sebenarnya amalan kita ataupun ibadah kita efektif. Tapi at the end of the day, soalan you kan, you tanya tentang staying together, puasa, solat. Kita kena faham these are all different department, different area. So kita akan diperhitungkan mengenai puasa as puasa, solat as solat, dan contohnya mungkin ada masalah-masalah lain as on its own. A lot of times we tend to macam kita just smash everything, lepas tu nanti it's complicated, okay Allah tak terima. Tapi sebenarnya Allah look at things separately. As simple as soalan, saya tak solat tapi saya puasa, Allah terima tak puasa saya? Yes. They are two separate things. So likewise with your question, puasa tu adalah a separate matter, solat adalah a separate matter, rumah dan sebagainya is still a separate matter. But I would think that since you are asking this question kan, you bermaksud you pun masih jaga puasa, you pun masih jaga solat. So definitely these are two kewajipan yang alhamdulillah kita teruskan insya-Allah. Yes. Dan yang lain tu kita cuba work on it lah insya-Allah. Because it's like kita human behavior tau. Buat sikit tak nak, dia nak buat betul-betul perfect. Kalau tak buat perfect, tak buat langsung. Betul. Tak payahlah, tolonglah. Betul. Kita dah ni might as well jangan je lah. Betul. Engkau dah contoh, I don't know whether it's a good example, but contohnya macam kau dah tattoo, kau solat apa? Tak payahlah kau nak solat, tak payahlah kau nak puasa. But again, good is good. Betul. And then bad is separately. Betul. Bad. Yeah, so ada yang mungkin I tak puasa, kata Ustazah, I tak boleh puasa, so why should I solat? I cannot solat. Cannot solat, guys, cannot lie. I tak solat kerap, ataupun I solat rungak-rungak, or I tak solat. So why should I puasa? And that's not for you to answer, or that's not for you to decide. Betul. Two things lah from what you have mentioned. Number one adalah macam tadi kan, kita nak be perfect kan. At the end of the day, kalau kita tetap nak jadi perfect, ia adalah satu perkara yang we can never achieve. Because perfection only belongs to Allah SWT. Allah seorang je boleh perfect. So selagi mana kalau goal kita adalah nak perfect, kita tak akan dapat. And kalau kita set perfection as our goal, then forever kita tak akan lakukan ibadah tersebut. That will be number one. At the end of the day, Allah tak mengharapkan kesempurnaan. Allah hanya harapkan kita cuba. Sebab dalam setiap usaha kita mencuba, Allah SWT berikan rewards dan kebaikan. Itu number one. Number two adalah, I think the example you give was very impactful. Kalau boleh, jaga diri kita supaya tak menjadi orang yang jauhkan orang lain daripada Allah SWT. Kadang kita tak perasan, kadang kita rasa macam amalan kita dah banyak, dah cukup, kita baik, kita solat, lepas tu kau rasa Allah terima kau solat macam ni, kau rasa ni, kau rasa tu. Boleh ke kau ada gini kau solat? It's sometimes very passive aggressive tau, statement tu tau. Macam boleh macam dia tak cakap janganlah kau solat gini. Dia tak cakap kau gini kau boleh ke solat, kau gini kau boleh ke puasa. It's just like that kind of like judgmental statements saja can make the person turn away. Yes, exactly. And feel like lah aku ni pendosa. Betul. Cuba bayangkan kalau you yang sekat orang tu daripada kembali kepada Allah SWT. Jauhkanlah. Banyak dosa you ada. And this is so important, especially kita live in this social media world right now. Kita banyak komen, kita banyak cakap-cakap benda ni. Kadang kita tak perasan yang mungkin dalam komen berapa perkataan tu that brings people away from Allah SWT. Rasulullah menyebutkan man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang enable goodness kan, mereka akan dapat pahala sama macam orang yang lakukan kebaikan tersebut. And at the same time, kalau kita penyebab orang lakukan dosa, kita akan dapat dosa yang sama, tak lebih tak kurang. Wow. Yes. So it's both.
You tolong orang untuk menyenangkan orang melakukan ibadah, you dapat pahala yang sama. Masya Allah. Tapi you prevent orang daripada mendekati Allah SWT, setiap dosa yang dia orang lakukan, you pun akan dapat. Sebab itulah ada setengah ni macam penjual peniaga, mereka tahu ada orang ceramah, okay tak apa. You nak apa? I sponsor sepenuhnya. Sebab mereka nak dapatkan berkat. Betul. Dan pahala ceramah tersebut. Betul. And which is why tadi kan you mention about macam Al-Amin, and then you sumbang kepada bumbung lah, dan pelbagai aspek kan. So don't feel like you hanya sumbang kepada bumbung, tapi you sumbangan you tu, you enable more people to, contohnya solat, more people to ibadah. That is exactly where you pun dapat sebanyak pahala itu. Contohnya 100 orang solat dekat Masjid Al-Amin satu hari, dan 100 pahala orang tu you dapat. Contohnya 100 kali 5 fardu kali 5 tahun 10 tahun until you meninggal. So which is why Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang tak akan putuskan amalan. Ilmu yuntafa'un bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun solih yad'u lahu, anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa dia, dan sedekahun jariyah, sedekah jariah yang memberi manfaat kepada definitely lah umat Islam, as we speak about derma kepada masjid. So even after you meninggal pun, you akan still terima all of this kebaikan. Setiap kali orang langkah masuk masjid, setiap kali orang baca Quran, setiap kali orang lain derma, setiap kali orang solat dekat dalam masjid, pahala you tak akan terputus, even until after you die, until hari kiamat. Masya Allah. So jangan view that $10, alah $10 je kan, masjid perlukan berapa ribu, aku sumbang $10, but $10 tu lah, Masya Allah, jauh dia pergi. If I can give a simple example, I humbly come from a madrasah, and bila kita sekolah kat madrasah, kita banyak perlukan bantuan juga. So masjid pun ada madrasah as well kan. So kadang orang sumbang, so orang berikan contohnya $10, $1. Okay, so contohnya dia beri sumbangan kepada pelajaran saya when I was, for example, primary 1. So daripada saya primary 1, every single good thing yang saya lakukan, orang tu dapat. Sampai hari ni tengah duduk dengan Sis FIZA O, share ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Masya-Allah. Pahala orang tu pun still dapat. Just from that $1 daripada contohnya 12-20 tahun yang lalu. It tak perasan tak perasan. Multiplying. Setiap kebaikan yang I lakukan, dia akan dapat. Masya Allah. And nothing will prevent that. And likewise, which is why bila kita nak sumbang kepada masjid pun, jangan pandang $10 tu sikit. Pandang $10 tu sebenarnya besar, kerana investment akhirat. Yes. Wow. Ni lagi bagus daripada kripto ni. This Bitcoin is investment yang tak ada rugi. Tak ada rugi. Yes. Dia macam kalau ada investor yang nak bagi kat you, dia macam cakap, I will promise you have returns. No, you will not. There's never 100% thing. Yes. Tapi bila you derma, it's confirm. It's not even 100%. Betul. Dia berlipat kali ganda. Betul. And when you said that, it was so beautiful kan. I never thought about it. Like orang yang derma pada madrasah, you actually helping some pelajar. When the pelajar dapat manfaatkan ilmu untuk bantu orang lain. Betul. Dia keep going. And I satu pelajar je, and that time kat sekolah ada berapa? 200, 300, 500 times that by. Lepas tu bila I beri manfaat, contohnya insya-Allah semoga Allah terima, beri manfaat kepada orang lain, dan orang tu manfaat, orang yang I manfaat pun, dia pun dapat pahala. It really? Doesn't stop lah. Yes, it doesn't stop. Wow. Betul, it doesn't stop. So macam contohnya nari I share with you, right? Some content, and then all of you pun join the live stream, also manfaat. Then after this you amalkan. Orang yang terima $1 tu, dia pun dapat juga. Yang $1 20 years ago, dia still dapat. Daripada all of your amalan, semua dia dapat. Yeah, it doesn't stop. Masya Allah. It's just beautiful kan. Yes. It's really like macam 10 plus 10 is not 20. Yes. 10 plus 10 is infinity. Bahagia dunia akhirat. Masya Allah. InsyaAllah. Thank you so much for sharing with me that part, Ustazah Nur Hidayah. Hari ini kita terima macam-macam pembelajaran dari Ustazah, dan insyaAllah kalau kita ada peluang lagi untuk dapat bersama, mungkin dapat menimba ilmu dari Ustazah. Dan hari ini apa yang kita pelajari adalah sejauh ini untuk kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak terlepas tadi, awak boleh scroll back dan dengar balik. It's just a simple sentence yang kita rasa, of course, dia macam ayat yang you akan dengar. You kena bersangka pada Allah tau. Ya, aku tahu aku memang. But do you actually, or do I actually bersangka baik pada Allah in every little thing? Because especially kalau tercabar. Betul. Especially kalau you just like get one rejection. Betul. You feel like, was it the way I cakap? Or was it because I tak, give a better price? Or was it because I, things like that. But it is kena bersangka baik pada Allah. Dia macam, sekarang ingat tau,
Sekarang ni macam okay, I ingat. So sekejap lagi Sekejap lagi dia macam macam astagfirullahalazim. So the beauty of digital once again is you boleh scroll balik, dengar balik as like a food for you to replenish your semangat. Yes. Dan juga kita belajar juga dari Ustazah hari ini, sebab kita meniti malam-malam terakhir hari Jumaat ini, Masya Allah, Jumaat terakhir bulan Ramadan kita raikan. It's like macam saya nampak banyak di Instagram katakan, and it's very eloquently put, it's bittersweet. Yes. It's meraikan like Masya Allah, this is the last night, let's celebrate it dengan melakukan ni. But at the same time kita sayu because we're gonna say goodbye to the month of forgiveness. Betul. Bulan yang ada banyak sangat hari istimewa. Dan Ustazah mengingatkan bahawa kita banyak minta maaf pada Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada Allah. Dan kata Ustazah, kalau kita tak dapat menghafal doa yang panjang, apa yang memadai Ustazah? Astaghfirullah. Yes. Sepanjang hari. Betul. Sebab the thing yang kita nak get out of Ramadan adalah keampunan daripada Allah SWT. So of course the best doa is Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi mungkin for those yang mungkin boleh tak ada Google, masa, Ustazah? boleh. Ada Boleh juga, Google, dekat Google dan sebagainya. So kita cari apa? Doa minta maaf dari Allah. Doa Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar. Itulah doanya. Sebab doa tu adalah Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Dia tanyakan Rasulullah dalam hadis Jami' At-Tirmizi, what can I do? Apa yang aku boleh lakukan sekiranya aku tahu bila Lailatul Qadar? Boleh buat apa? Nak cakap apa? Kadang kita ada soalan ni kan. So Aisyah dah tanyakan dah soalan tu. Dan dekat situ Rasulullah SAW ajarkan dia doa tersebut. So if there is anything, apa-apa yang you nak minta daripada Allah, pastikan you minta keampunan, kemaafan daripada Allah SWT. Because orang yang rugi adalah mereka yang keluar pada Ramadan tak dapat keampunan Allah. Because bulan Ramadan adalah bulan keampunan. So always ask. None of us are guaranteed kan of that forgiveness, but always ask Allah SWT. Walaupun contohnya mungkin tak ada masa, mungkin sibuk. Maybe satu benda yang saya suka dengar kat YouTube kan, you just Google doa Lailatul Qadar. Lepas tu intim, dia ada this like 17 minute 6 hour track of dia just Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So sambil you buat kerja, you doa Lailatul Qadar intim. Yes. Intim 17 minutes ataupun 6 hours, you just play in the background sambil you buat kerja, sambil you masak, sambil you settlekan rumah dan sebagainya. Sambil tu you akan pelan-pelan terhafal doa tu. And the beautiful thing is dia datang dengan maksud. Ya Allah, berikanlah aku dengan keampunan. Yes. Transliteration sekali. Yes. So you akan faham apa you baca. And it is really beautiful. So I've been doing that for the past few days actually. Oh, that's nice. And especially a few days yang tak dapat puasa, tak dapat solat, right? I always tell myself, okay, I nak keampunan daripada Allah. I just keep playing that, and then I baca, sambil tu I buat kerja, sambil tu I buat everything. But I know that I don't want to waste any minute daripada seeking Allah SWT punya keampunan. So pergi YouTube, okay? YouTube FIZA O, of course. Play balik all of this cakap masjid. Masya Allah. Cari intim doa Lailatul Qadar. And also kita dapat belajar daripada Ustazah Nur Hidayah hari ini tentang bila kita bersangka baik pada Allah, satu, caranya untuk kita minta maaf, dan juga hadis ini. Betul. Iaitu I am what my servant thinks of me. Betul. Untuk kita bila kita bersangka baik itu, kita kena fikirkan bahawa bila kita fikir Allah is great, Allah is great. Yes. Allah pemaaf, Allah pemaaf. Yes. Dan kalau you rasa macam Allah is punishing me, then that's what you think of him. Yes. And that's what he will be to you. Correct. So think of him as wonderful as you can, so that you can get the wonderful returns, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, saya doakan semoga hari ini segala yang Ustazah telah pun kongsi dan sibar kepada kita, semoga terus diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sama-sama kita dapat mencari malam Lailatul Qadar, insyaAllah, dan manfaatkan anda juga. Apakah semoga kita tak akhiri ni, of course kita mengharapkan semua akan dapat yang tuan hari ini dapat mendermakan sedikit. Mungkin ada kata kau macam, alamak, tapi aku tak boleh derma $250 ni. Alamak, tak apalah, tak payahlah, because takkanlah dia nak aku $10, takkanlah dia nak aku $5. Tidak. Masjid mengalu-alukan apa pun jumlah derma anda, dan juga pada masa sama juga kita tak boleh locate dengan masjid yang mungkin awak ada dalam bank awak 100,000. Awak rasa macam 2,000 be too much. It's never too much, and it's never too little.
Wah, that's also profound. Deep It's never too much and it's never too little. Ya Allah. Teruskan sumbang insya-Allah. Ya Semoga Allah. Allah SWT berkati. Dan juga semoga akhir ini Ustazah, apakah harapan Ramadan Ustazah? Selain of course meminta kemaafan dari Allah, apakah ucapan Ramadan Ustazah untuk yang menonton live? Semoga tujuan selamat tinggal dan juga Assalamualaikum. Harapan terbesar definitely on top of meminta keampunan dan kemaafan daripada Allah SWT adalah untuk menjadi insan yang lebih bersyukur. Sebab for the past 2 years mungkin Ramadan kita sangat lain, dan pada tahun ini kita dapat mengamati dan embrace Ramadan yang penuh dengan segala perkara yang kita perlukan dan kita idamkan for the past 2 years lah. So semoga kita masuk bulan Ramadan ini dengan niat untuk nak jadi orang yang lebih bersyukur. Semoga kita menerusi bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih bersyukur. Semoga kita tinggalkan Ramadan tetap menjadi orang yang lebih bersyukur. Amin. Sebab kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang tentang berpuasa, towards the end Allah sebutkan la'allakum tashkurun. Semoga kau menjadi orang-orang yang tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Tak semua orang akan jadi orang yang bersyukur. Jadi kita minta Allah SWT untuk jadikan kita orang yang bersyukur, insya-Allah. InsyaAllah. The other time Ustazah Sakinah Sabtu was sharing with me ada pintu syurga yang dikhususkan untuk orang yang pemaaf. Betul. And I was like, susah tu pintu tu masuk. Dan hari ni Ustazah katakan tadi apa? Yang ayat apa? La'allakum tashkurun. Menjadi orang yang bersyukur. Itu adalah orang-orang yang sangat Allah sayang. Betul. Orang yang bersyukur. Betul. Itu juga nampaknya senang. Betul. Tapi amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat tergolong dalam kategori tersebut, insya-Allah. Jumpa anda pada hari ni hari apa Jumaat. Astagfirullah. Dari tajuk saya ni. Dari tajuk Jumaat. Last Friday of Ramadan. Saya jumpa anda pada hari Isnin akan datang 11 pagi juga untuk cakap masjid. Literally hari terakhir untuk Ramadan ini, insya-Allah. Wow. Minggu depan hari Isnin cakap masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FIZA O and Girlfriends ingin mengucapkan kepada semua penonton-penonton FIZA O and Girlfriends selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ini lebih bermakna untuk kita semua. Ramadan Kareem.